Za ove predivne pahuljaste mafine potrebno je najprije da 2 jajeta izlupate u jednu zdjelu. Zatim dodajte 120 g šećera i 1 kesicu vanilin šećera. A onda prstohvat soli i sve to umiješajte da vam se šećer otopi. U takvu smjesu dodajte 150 ml jogurta, 100 ml ulja i 50 ml mlijeka. A onda sve sjedinite. U 200 g brašna dodajte 8 g praška za pecivo i izmiješajte. Zatim prosijavati i postepeno dodavati u smjesu. Zatim sve to umiješajte da dobijete ujednačenu smjesu bez grudvica. Drago mi je da možemo da se družimo ovako, pa mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. Pripremite kalup za mafine i dno kalupa premažite sa vrlo malo ulja. Ja sam korpice pravila od pek papira. Pravi se tako što ga izrežete na jednake kvadratiće, a onda kvadratić prepolovite na pola i još jednom na pola da dobijete jedan manji kvadrat. Na ove linije koje su vam se iscrtale potrebno je isjeći makazama. Uvijek ostavite 1 mm kako vam se papir ne bi presjekao. I to je to, vaša korpica je spremna. Uz pomoć čaše utisnete i ponovite isti postupak sa ostalim korpicama. Zatim smjesu sipajte u korpice, otprilike 2 kašike do 2,5. A vi ne zaboravite da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili svaki novi recept. Kada ste ih napunili, u svaku dodajte 1 do 2 kaščice čokoladnog krema, može Nutella ili bilo koji drugi. Mafine pecite u prethodno zagrejanoj pećnici na 180 stepeni oko 20 minuta. Kada su spremni, pospite ih šećerom u prahu. Dobili ste preukusan i brzo napravljen dezert, zato probajte napraviti i uživajte uz kafu ili čaj. Vama hvala na gledanju, nadam se da ste uživali i veliki pozdrav!